ಇದು ಇವತ್ತು ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಮೀಟು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಸುನಿಲ್ ಜಿ ಸಿಂಘಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂಥರ ಓತ್ ಸೆರೆಮನಿ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಶಪಥ ಸಮಾರೋಹ ಅದ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಚೆ ಕಡೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಬೈ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತದ್ದು ಒಂದು ಓತ್ ಸೆರೆಮನಿ ಲೇಡೀಸು ಜೆಂಟ್ಸು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಲೋಕಲ್ ಫಾರ್ ವೋಕಲ್, ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ ರಾಮನಗರನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಆದರ್ಶ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. और उसी की आज शपथ के साथ साथ इतनी बड़ी संख्या में व्यापारियों का आना और इतनी बड़ी संख्या में बहनों का आना, और बहनों से मैंने अपील की है, रोज की दिनचर्या में आप अपने जीवन में जितनी भी वस्तुएं उपयोग करते हैं, स्वयं प्रधानमंत्री जी कहते हैं दिन भर की वस्तुओं के उपयोग में भी कोई विदेशी वस्तु का हम उपयोग करते हैं तो उसका भी त्याग करेंगे। ये इस प्रकार के शपथ के माध्यम से अब ये मैं कह सकता हूँ आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना में, और देश हर एक तरह से संगठित, सुरक्षित, व्यवस्थित के साथ समर्पित होकर, और मैंने आज एक अपील करी कि हम सब भामाशाह के वंशज व्यापारी कहे जाते हैं। भामाशाह ने महाराणा प्रताप का सहयोग करके जिस प्रकार का एक ऐसा अद्भुत कार्य किया है जिसको हम कभी भूल नहीं सकते, इस समय हमको भी अर्थ सैनिक बनने की आवश्यकता है। हमारी वीर सेना के साथ, पराक्रमी सेना के साथ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सुरक्षित है, रक्षित है, और विकसित भारत बनने में हम अग्रसर हो रहे हैं। इसी कल्पना में आज के कार्यक्रम को देखता हूं, और इतनी बड़ी संख्या में हमारे मित्र प्रकाश पिरगल जी जो हमारे बोर्ड के सदस्य हैं, उनके और उनके साथियों के भगीरथ प्रयास से अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से आज कर्नाटक में एक कार्यक्रम हुआ, कल एक कार्यक्रम हुआ था, और आज शाम को एक कार्यक्रम है। अब हम कश्मीर को भी ये कार्यक्रम श्रीनगर में भी करने जा रहे हैं। हमारे माननीय मंत्री जी पीयूष गोयल जी के नेतृत्व में हम कश्मीर में भी इस प्रकार की शपथ का कार्यक्रम वोकल फॉर लोकल को लेकर जा रहे हैं। इसी क्रम में पूरे भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कार्यक्रम हो चुका है। अब हम कर्नाटक से सीधे तमिलनाडु जाएंगे, और फिर आगे भारत भर के हर राज्य में हम और हमारी टीम इस कार्यक्रम को ले जाकर, और इस शपथ के साथ हम एक भारत को संबल बनाने के साथ सुरक्षित, रक्षित, संगठित बनाने के लिए इस क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಘಟನೆ ಏನು ನಡೀತು ಪಹಲ್ಗಾಮ್ನಲ್ಲಿ 22 ಏಪ್ರಿಲ್, ಅದು ಬಹಳ ಒಂದು ಅಮಾನವೀಯವಾದಂಥ ಕೃತಿ. ಅದು ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಜನತೆಗಳನ್ನು ಒಂಥರ ಶೇಕಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಸಶಕ್ತವಾಗಬೇಕು, ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಆಗಬೇಕು. ಆಗಲೇ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗೋದು. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ದೇಶ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನೋಡುವುದು, ಈ ಥರ ಮಾಡುವುದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರು ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದೆ. ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಶಕ್ತ ಆಗಬೇಕು. ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಬೇಕು. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು. ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ವೋಕಲ್ ಫಾರ್ ಲೋಕಲ್ ಏನಿದೆ, ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ ಏನಿದೆ, ಅದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿರಲಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಇರಲಿ, ಬೇರೆ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಅದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಹಳ ಒಂದು ದುಃಖಕಾರಿ ಘಟನೆ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ದೇಶ ಒಂದು ಪಾಠ ಕಲಿತು ಮುಂದುವರೆದು ಈ ಮುಂದೆ ಯಾರು ಈ ಥರ ಒಂದು ಏನು ಯೋಚನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆ ಥರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಆಶೆ ಪಡ್ತೀನಿ.